poeta sonambólico, monárquico, mas não católico. Engenheiro de profissão e sonhador do futuro. Assim era Álvaro de Campos, um dos heterónimos nascidos da mente de Fernando Pessoa. Sempre este defeito de circulação na própria alma. Esta lipotimia das sensações. Quando entrei na personagem de Álvaro de Campos, encontrei um homem inconformado com o presente. E se me batem à porta, zango-me! Não tanto por me interromperem a gravata! Os seus olhos estavam sempre mais além, no futuro, no potencial das máquinas para mudar o mundo. Nos dias de hoje, a inovação torna realidade feitos que seriam considerados ficção científica no início do século XX. I am here to help humanity create the future. No entanto, continuamos longe de resolver os principais problemas do planeta. Tal como o Álvaro, sinto que nos devemos manter inconformados. Comunicado pelo engenheiro naval, Sr. Álvaro de Campos, em estado de inconsciência alcoólica. Para que caminho deve apontar o futuro da inovação? We live in a world dominated by innovation of all kinds. Governments, businesses invest huge amounts of money in innovation in hardware and technology, from aerospace to pharmaceuticals, artificial intelligence. But I think it's become increasingly clear in the last few decades that we also need innovation in how we run our society. You see this problem somewhere like San Francisco, the heart of Silicon Valley, innovation in everything from platforms and AI, and yet the streets of San Francisco full of people who are homeless with mental health problems because their society is very good at innovating in technology and very bad at innovating to solve social problems. And social innovation is one way of answering this. Chegado à Índia, encontro um país muito diferente do que viram os olhos heterónimos de Álvaro de Campos. Um centro de inovação e tecnologia de muito dinheiro e ainda maiores ambições. Com um PIB estimado de mais de 2,4 mil milhões de euros, a Índia ultrapassou a França para se tornar a sexta maior economia em todo o mundo. E, no entanto, o número de indianos a viver em condições desumanas continua muito elevado. Segundo o Banco Mundial, mais de 13% da população da Índia vive em pobreza extrema. São cerca de 176 milhões de pessoas. Para perceber melhor como combater este problema, visito Anshu Gupta nas instalações da GONDS. Esta é uma organização que se dedica à recolha e tratamento de materiais nas cidades para serem reutilizados nas zonas rurais. So the work is divided in three parts. One is the awareness and collection of material. That second thing which you see here in the processing center is 100% paid people because it's a very scientific, process-oriented work. Third part, again, large number of volunteers because the implementation happens in the communities. And unfortunately, the entire world thinks that volunteer means cities. And we say that volunteer also means villages in much bigger number and much more time. Anshu Gupta é reconhecido internacionalmente pelo seu modo diferente de olhar para o apoio aos mais desfavorecidos.
because of the election is urban and the implementation is rural, there is a lot of gap. If I talk about urban males, we all are 32 to 40 inches, and rural male is 26 to 30. If I talk about urban women in India, what we get is ladies suit, jeans, t-shirt, top. What rural India need is sari, blouse, petticoat or the traditional dress. A Gondes não se limita a recolher material descartado de um lado e a despejá-lo no outro. The whole idea is not to give away or distribute, because our lens is a lens of dignity. Because we always feel that charity kills dignity of people. And without dignity, you cannot talk about development. So that's the most important aspect for all of us. So every single thing is given for some work. So like people will make bridges, dig well, clean pond, make roads. So even in the pandemic time, we were able to repair or make about 300 kilometers of roads. And then with a lot of dignity, a lot of respect, people are gifted. People get this as gift. So there is no sense of entitlement. There is a sense of achievement. Só nos últimos 7 anos, as mãos treinadas destas mulheres e homens cuidaram de mais de 45 mil toneladas de materiais. Estes foram entregues em 28 regiões da Índia como recompensa por mais de 600 mil dias de trabalho criados por intervenção da Gondes. I think most people don't really know what social innovation is. They think innovation is about technology, it's about your new iPhone perhaps, but they don't realize that many things around us every day were social innovations. Kindergartens were a social innovation. Hospices for the elderly were a social innovation. So in a way we need to rethink our history, how so many of the things which matter to us, make our lives good, began as social innovations, and then to put an equivalent energy into supporting them in the future. If you see clothing, it is not more than 40-50% which is usable as it is. More importantly, for all of us need to change our giving habits. All of us can wash our clothes and then give it to people. Because in any case, for ourselves, we are washing it on a daily basis. But the moment we have this that I want to live, I want other people to survive, that double standard. Give only the things which you can use, but you are not using it. Desde a assistência em desastres ambientais à distribuição de roupa, brinquedos e materiais escolares, a Gondes tem um leque vasto de intervenção. Um dos mais cruciais tem sido a reapropriação de pedaços de tecido para contribuir numa melhoria de hábitos de higiene íntima das mulheres em zonas rurais. When we were working on cloth, one of the gruesome things we found is that every woman needs a piece of cloth during those menstruation days, and it's a very taboo subject, no one wants to talk about it. Millions and millions of women across the globe, it's not just about India, are actually using sand, ash, jute gunny bags, rug sacks, newspaper, grass, cow dung, anything and everything which can stop or absorb. So that's where we were getting this cotton cloth in this entire clothing. This is the ready product. Okay. We will. This is the final product. And you can imagine, 100% washable, reusable, all that. This is an undergarment made out of your old hosiery t-shirts. Yes. That also comes as wastage. So it's a very colorful, durable undergarment. We also create these loops so that women can hold it. Okay. If you talk about the development issues across the globe, domestic violence, pandemics, to global warming, you will never find clothing written as a subject. So something which unfortunately is used to identify people, whether the person is poor or rich. First impression. Impression. Everything you decide on the basis of a piece of cloth. Enough, we need to take a pause and bring an absolute radical change. Gonj is an idea. It's like a movement where we are giving you a copyright to copy our ideas. I believe the time has come for this model to spread much faster and much wider. Thank you. Pleasure. Quando um empreendedor social cria um projeto, o seu foco é a resolução de um problema que afeta as pessoas. E como tal, o empreendedor tem que ter, na lógica de criar o projeto, o seu modelo de impacto.
Por exemplo, um dos maiores projetos de inovação social do mundo, a Wikipedia, não utiliza trocas comerciais, mas no fundo vai utilizar a boa vontade e o conhecimento de todos os membros da comunidade que vão colocar conhecimento nessa plataforma que fica disponível de forma gratuita para todos. E, portanto, o empreendedor social tem, na sua criatividade, múltiplas formas de conseguir crescer criando impacto. E, portanto, é desta criatividade que nasce a inovação que os empreendedores sociais trazem. Como fazer chegar bens essenciais aos locais de mais difícil acesso no mundo? Foi com essa missão que Tom Plummer e Jonathan Esselbart se juntaram para criar a Wingcopter. Fundada em 2017, a empresa de aviação alemã usa drones para tentar causar impacto positivo no mundo. I was on the African continent for a social project in an NGO, and during this workshop I realized that the supply chains, especially developing countries, are really weak. And we realized a child had an accident and there was no time to bring the medicals. So the child unfortunately died, and this was a moment where I realized in Germany this would have maybe not happened because you have a bit better infrastructure, you have the hospital and the supply chain. This is when my co-founder had the idea to use multicopter, which can take off vertically, and then transition the rotors 90 degrees, and then it flies all the way like a fixed wing. But you don't need the runway. So when you land at the end, you can just land smoothly again. And this combination of two drone types back in 2011 was not existing. O Wingcopter consegue cobrir distâncias até 120 km e aguenta uma carga máxima de 6 kg de mercadoria. A velocidade média ronda os 125 km por hora, mas o drone da empresa alemã já atingiu os 240 km por hora, um recorde mundial do Guinness. Now we are doing the preparations for the Scotland project we will start next week. We have very harsh wind conditions over there in Scotland, and here in Germany we want to simulate the mission and weather conditions we have over there for just approving that everything is working fine. In Scotland, together with a partner called Skyports, they bought the drones to use it for delivering protective materials to a hospital on an island in front of Scotland. So we were flying to prove that the technology works also in a COVID situation. So anything which is needed, you can deliver it really fast. For example, in Vanuatu, which is a Pacific island state, we worked on one island. And there the quest or the request from the Ministry of Health was, can we use our Wingcopter to deliver the vaccines, which they normally were delivering to villages by walking. So they were using a backpack all the way through the jungle for 7 hours to get it to the village. And the Wingcopter actually just needed 20 minutes only to fly the vaccines to the village and come back. So you really reduce the waiting time. 100, 200 years ago, most organized innovation was for the military, funded by governments to have better guns or aeroplanes. Then in the last century, innovation became much more about business, about big firms, General Motors, Google, Facebook, and so on. And I think it's only relatively recently that people have thought, well, maybe we need as much innovation for social good. But as I say, an older generation of leaders usually don't quite get this. They've been brought up in a world where innovation is just about business or just about the NSA, the CIA, the Pentagon, and not actually about our everyday life. We want to improve life, and this is not just due to delivering medicals faster. It also means sharing the knowledge. We just got €3 million grant from the German government to work with UNICEF, and we will build up kind of a drone school. So in Malawi, one of the poorest countries, the goal is until next year, or within this year and next year, to teach 160 youth. So just imagine, cars were not manufactured in Africa yet, but maybe drones could be. That could be really a next big economy push.
Desde 2016, o investimento das grandes empresas em iniciativas de impacto social aumentou mais de 50%. Quer estas signifiquem a criação de novas tecnologias ou o uso criativo de ferramentas que já existem. A tecnologia é aquilo que a humanidade faz dessa tecnologia, se bem que eu diga que às vezes basta olhar para as tecnologias que já existem e aplicá-las bem para ter imenso impacto social. Não é necessário ir às mais avançadas. Está provado que as tecnologias moderadamente avançadas são aquelas que mais permitem a inovação, tanto comercial como social. The United States eastern seaboard is battening down the hatches as Hurricane Sandy is set to slam into the area. We have been working in one of the biggest cities in the world during a huge hurricane. Let me stress, if you don't evacuate, you're just putting your own life in danger. You would never think this was happening in New York. So the city was completely flooded. And what happened inside the city was that the shops were empty with fresh food. So they're depending on transportation completely. And then we said, why are we so depending on transportation? Why don't we produce food actually where the demand is? Worldwide, people are living inside cities. So that's why we want to produce food close to consumers. And if you want to find space inside cities, you can look into roof, you can look into caves, but we found a way to build on the water. It's a nice feeling to be in the harbor with cows. Eh? It's so surreal. Cows are enjoying their meal. When we asked the port authorities, can we start a farm in the harbor? They said, are you crazy? Are you out of your mind? But then we started to tell the story about the floating farm and why we think that's important to connect citizens with food production. And then after a while, they realized it's a real brilliant idea. So we're producing dairy over here with 31 cows at the moment. It's run by 2 people, one professional farmer and one professional dairy lady who transforms the milk into dairy products. So it's many, many robots inside the farm. The farm has actually 3 layers. The top layer, it's the best place, of course, it's for our cows. And then you have the middle layer, where the feed is assembled and it goes up to the cows. And then you have under the water, it's the flotation device. There is some technical stuff. So, for example, we clean the rainwater for the cows that they can drink it. And what you see is small cut grass. It's from our soccer field in Rotterdam and also from the golf course. So also, again, to be circular with your environment. Energy we collect from the solar power. So we have floating solar cells that produces 50 to 70% of the energy we need. Now we are developing floating windmills. And together with the solar cells and the windmills, we are fully sustainable on energy. If you look at the manure that the cows produce, we upcycle the manure into fertilizers that goes back to the city, to the parks. The products we create also goes back to the city. So we have no distribution costs and no distribution pollution. It's really important to be a social part of the community. Creating this awareness, making sure that people are part of this total movement, actually. You still find many people in governments think of society perhaps as sluggish, slow-moving, not a place of creativity, and they think all creativity happens in the media or in design or advertising or high tech. And yet, I think we're beginning to see many more people realizing you need to put these together. And also, whenever there is a new technology, it makes sense to see what its social potential is as well as its commercial potential. If you look at countries like Bangladesh, for instance, it's flooding every day. We can give the technology to them tomorrow. But there's also a big hurdle to overcome. It needs really courage from authorities
to give the permit to do it in a different way. Vindo de Nova Delhi, viajo 1500 km até Bagdogra, na zona mais ocidental da Índia. Aqui, o verde toma conta da paisagem. Num país com mais de 1.000 milhões de pessoas, 70% destas vivem nas zonas rurais. Esta região é um retrato dessas comunidades, onde imperam as elevadas taxas de analfabetismo e pobreza. Aqui, as plantações de chá são a indústria dominante. A colheita das folhas de chá é geralmente um trabalho associado às mulheres, devido à ideia de que as suas mãos são delicadas e precisas, logo, mais eficientes. Um estereótipo que leva a que sejam, muitas vezes, as únicas oportunidades de trabalho que encontram. Namaste. Obrigado. Na aldeia de Beitugur, junto a uma das plantações de chá, somos acolhidos em festa. É com um sentimento de grande humildade que recebo este ritual de boas-vindas. Nesta aldeia está a ser implementado um projeto de inovação social, as Solar Mamas, promovido pela Barefoot College International. Dev é um dos responsáveis da organização. Barefoot College International is a non-profit organization that works with last-mile rural communities. We have worked with women in over 90 countries globally. We work towards making these communities self-sufficient and sustainable in their basic needs, like energy, health, education, water, and waste management. Rupali é uma das Solar Mamas, nome dado às mulheres que receberam formação em engenharia solar. So she's right now putting a charge controller, which is connected with the solar panel. And the charge controller will give the lamps the energy. Okay. Once it is connected, it's going to switch on the light. Can you ask her why did she decide to join the solar engineer training? Yes. क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब पहले मुझे लगता था कि ये काम केवल लड़के लोग कर सकते हैं, लड़की लोग कर नहीं सकता, और मुझे लड़की हो इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। तो मतलब मेरे अंदर था कि मैं वहाँ जाके मेरा डर खत्म हुआ, वहाँ मैं बहुत कुछ सीखी। मतलब ऐसे लगता है कि कोई भी काम पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर हम लोग करना चाहिए, मतलब करने के लिए इच्छा होगा तो हर काम कर सकते हैं। Now we have light. Wow. Nice. Abusos, tráfico e casamento infantil são alguns dos graves problemas que levaram a Barefoot College International a focar-se nas mulheres, dando-lhes formação em diferentes áreas. Women Prosper Initiative is an approach that we have taken to unlock the potential of rural women. We provide them livelihood trainings, livelihoods such as solar engineering, beekeeping, coffee farming, mushroom farming, cattle care, etc. So the aim of the technical training is to increase their confidence, competence and belief in themselves that they can do much more, right? They can learn much more at any age. We wanted women to be the change makers in this evolution of rural communities. Women are the binding force of a family or a community. They are the ones who are usually more committed to the community and stay in the community. Because when we train men, they usually migrate to a nearby city to find a higher paying job. So when we are able to train a woman, she is able to bring a generational change in her family. अब इसको क्या कहते हैं? पैनल, सोलर पैनल. क्या कहेंगे? सोलर पैनल कहेंगे इसको. Bhagwat Nandan
é um dos técnicos mais antigos da Barefoot College International e o seu trabalho fascina-me. Para ensinar engenharia solar às suas alunas, Bhagwat conseguiu simplificar a comunicação de forma a ultrapassar as barreiras do analfabetismo e da língua. वो महिलाएं हमें गांव में जाना होता है हमारे पार्टनर्स के साथ जो ग्राउंड पार्टनर्स उनके माध्यम से हम वहाँ जो ज़रूरतमंद गांव है जहाँ बिजली नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले और उसके बाद पूरे गांव की एक मीटिंग बुलाया जाता है उस मीटिंग में बातचीत हम कि किस तरह से हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है आपके गांव से कुछ महिलाओं का सिलेक्शन करके देना है जो एक तिलोनी आर्माड़ा संस्थान में जाके BCI में जाके ट्रेनिंग करेंगे. Mas, muitas vezes, não é um processo fácil. O facto de as mulheres terem de se ausentar durante 5 meses gera desconfiança entre os homens. Para os sossegar, a organização convida tanto mulheres como homens para visitar o centro de treino durante alguns dias. When the women are trained and they go back in the community and solar electrify the communities, there are impact that we see on multiple areas. There is increase in economic activity where the women are able to earn at least 3,000 rupees per month in their communities while staying in the village. There is also increase in educational hours, so children can now read during the night, so those hours are doubled. Em 7 anos, a Barefoot College International conseguiu formar mais de 3.200 mulheres. Durante este processo, cerca de 18.000 casas rurais foram eletrificadas. Mas os efeitos do impacto desta organização estendem-se muito além destes números. It's a house made of tin, so it used to get really hot. So now, because of solar energy, she also has a fan that she can use. Oh, okay. Yeah, it's not just the light, she can also use fan and other products. नहीं, आपकी तरफ ही रखी। जी, तो पहले कितना खर्चा होता था? अब डेली का तो 10 रुपए खर्चा होने से मोमबत्ती में तो डेली 5-10 रुपए का डेली का ना कितना खर्चा होता था। अभी तो पैसा बच रहा है ना। लगता है तो सीखने से तो अब सीखना पड़ेगा, देखने से। लोग को देखने से ऐसा लगाया, ये कैसा करके खोल के लगाया। शिक्षा जरूरी है। सिखाने से तो सब सीखेगा ना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जी, This is the beginning. This is the beginning. Yeah, it's just the beginning. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. When we're working with the people on the ground, there's a requirement of a behavior change by each and every person, by you and me. And hence, social innovation becomes much more important to take the communities in that direction. Help them be informed, help them be invested in this, and help them be inspired by it. O impacto que a Barefoot College International tem nestas mulheres faz-me pensar no que disse Anshu Gupta, de como estas inovações devem ser de livre acesso a todos. Na era da internet, descobertas feitas num país podem vir a ajudar uma comunidade no outro lado do planeta. A partilha de conhecimento pode muito bem ser a solução para causar impacto no máximo de pessoas e comunidades. One of the fields I've become more and more interested in recent years is the field of collective intelligence. Essentially, this is how do we use the internet, the other technologies around us, to mobilize the insights, the genius, the observations of millions of people to help us solve problems. One I like from East Africa is We Farm. We Farm is a project which links over 1 million farmers. So if one farmer has a problem, perhaps with a pest, through We Farm, they can find another farmer who has a solution to that. It uses a bit of AI to find the correct solver. And then via SMS on their phone, it provides them an answer back. So that's a social innovation using collective intelligence to turn 1.5 million farmers into something more like a shared brain.
And this has been supported by the United Nations, which in the last 2 years has supported over 100 what they call accelerator labs in 100 countries, using collective intelligence methods to speed up solutions for the Sustainable Development Goals. Existem soluções muito boas que não são partilhadas, que são desconhecidas de outros que, se as conhecessem, poderiam beneficiar da sua utilização. Quando eu inovo com o objetivo de utilizar, naturalmente inovo para mim. E, portanto, não tenho nenhum incentivo e nem sei sequer como difundir, partilhar um pouco por todo lado. E foi aí que percebemos que talvez a internet possa facilitar esta partilha. Então, bem-vindos de volta e obrigado pela oportunidade de vos falar de um projeto que é bastante importante para mim, para nós. Foi começado aqui em Portugal. É um projeto que permite ligar doentes inovadores. E antes de vos falar do Patient Innovation, eu queria vos dizer como é que nós aqui chegámos. Porque, na realidade, na nossa investigação... O Patient Innovation é uma plataforma que visa facilitar a troca de soluções inovadoras desenvolvidas pelos próprios inovadores, neste caso, doentes ou cuidadores informais, que, quando são confrontados com um problema de saúde e percebem que não existe solução disponível no mercado, acabam por ser capazes de inovar. E, portanto, as pessoas são convidadas a ir ao site, registarem-se e depois descrever com algum detalhe aquilo que fizeram a lidar com uma situação de saúde. Quando essa inovação é aprovada, depois, em alguns casos, nós conseguimos ajudar a comercializar, se for o objetivo, a partilhar livremente, se for o objetivo. Portanto, nós valorizamos muito o que as pessoas querem fazer, porque, obviamente, a inovação pertence-lhes. Deixem-me dar-vos a história do Ivan Owen. O Ivan é um puppeteer de Seattle. Um puppeteer é uma pessoa que trabalha no teatro e que desenvolve puppets, desenvolve fantoches, marionetes. A certa altura fez uma mão articulada que mexe e fez um vídeo da mão e colocou no YouTube. Algum tempo depois recebeu um e-mail de um senhor na África do Sul a dizer: eu vi o que você fez e gostava muito de ter uma. E começámos a perceber que havia muita gente que tinha este tipo de necessidades. No dia em que ele nasceu, que se verificou realmente que o David não tinha a mão direita. Fomos em frente e aprendemos a conviver com essa situação. Boa sorte, Alexandre. Vai ganhar, sim. Aliás, o David é que nos ensinou a nós como é que é viver sem uma mão. Ele é que nos ensinou tudo. E temos aprendido muito com ele. Nós trouxemos aqui algumas peças que nós imprimimos. Isto é o quê? Isto são os parafusos. Isto acaba por ser como se fosse um Lego. Nós utilizamos estes parafusos e vamos montando cada um dos dedos. O nosso objetivo é imprimir próteses em 3D de cotovelo ou de punho. Utilizamos modelos open source, adaptamos o modelo à criança e depois fazemos a impressão e a montagem da prótese. Ele tem só o cotovelo e, portanto, fizemos uma adaptação que permite utilizar um movimento do cotovelo para abrir e fechar a mão. Portanto, é uma mão mecânica, mas super útil. É uma mão e um antebraço que nos custaram, e eu acho que referi isto ontem, 18 euros. Uma prótese custa 18 mil, talvez. Muito boa tarde. Boa tarde. Com licença. Com licença, podemos? Sim, boa tarde. Boa tarde. Já parecia ser uma prótese leve, porque é muito importante para o David, uma vez que ele nasceu sem a mão. Portanto, não houve ao longo de 9 anos aquela comunicação que realmente ele tem aquela extensão. E é aí que é o tal problema da adaptação. Depois, era uma situação que, se partir ou danificar, nós temos sempre a possibilidade, portanto, de mandar fazer essa peça, e não é cara, não é? Portanto, a manutenção acaba por ser barata. O
primeiro exercício acho que vai ter que ser abrir e fechar. Exatamente. Abrir e fechar. Que é também para eu perceber. Nós queremos que as pessoas saibam imprimir próteses, saibam fazer as medições, porque apenas mandar para lá a prótese não serve. É quase como dar o peixe versus ensinar a pescar. Agora fecha. Fecha. Fazer Boa! razão. Manda para a mãe. Manda para a mãe. Abre. Boa! Beijo, vida. Ficha! Boa! Jogamos minha bola. Eu vou? Claro. Ontem entregámos esta mão ao David enquanto nós estávamos aqui na aula. Ou seja, uma quantidade de mãos que nós produzimos até hoje, com a ajuda do Ivan, teremos impresso e dado cerca de 1.200 próteses. A Patient Innovation é um dos mais de 600 projetos apoiados pela iniciativa Portugal Inovação Social. O seu sucesso levou a que, em 2016, o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a reconhecesse como uma de 5 iniciativas de todo o mundo que mais contribuíam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na Europa, Portugal tem-se afirmado como pioneiro na inovação social. Portugal Inovação Social foi uma iniciativa muito inovadora, tornou-se uma política pública de promoção da inovação social. Portanto, a política era uma forma de dinamizar um mercado de investimento social e um conjunto de entidades que iriam ajudar a criar e a desenvolver mais projetos de inovação social. E temos que fazer isto sempre em parceria com o setor privado, porque senão um dia em que o Estado se afasta e para de financiar, tudo morre. E, portanto, a ideia era que todos os financiamentos que nós alocássemos no seio desta iniciativa fossem feitos em parceria, em matching, com financiamentos privados. Boas ideias precisam de espaço para crescer, precisam de apoios e de dinheiro. Quando olho em volta para o panorama da inovação social, questiono-me sobre o que será mais urgente. Uma assistência mais próxima dos governos? Maior incentivo à iniciativa privada? Ou será um compromisso entre ambos? A lot of workers who had migrated from impoverished states such as eastern part of India, they come and work in Delhi and Mumbai, which are major cities. But the day lockdown was announced, all of them had to walk back purely because there was no solid social security mechanism available in the urban centers for migrant workers. It's a lot of people there. Yes. You usually do this all days? Not all days, but sometimes when I need to collect data. So that's where we started working with the Delhi government in ensuring more and more construction workers with the labor department and subsequently also receive their social security benefits. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक संस्था से आए, इंडस एक्शन जिसका नाम है, जो कि आप सब लोग यहाँ पे लेबर चौक में लेबर वर्कर्स हैं ना, तो हम लोग आज यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने आए, आपको बताने आए हैं कि आपको पता तो होगा BOCW के अंडर में जो I'm just asking them who has registered under BOCW model and who hasn't, so that we can tell them how they can register themselves and what are the documents required for the policy schemes to get the clearance. Indus Action is a non-profit organization based in India. We work on legislative rights, its implementation, and ensuring that the best possible way for a citizen to access their rights, which takes least amount of money for them to access these rights. और ये हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कि आप मिस कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. They are only aware that there is something that they can get after registering, but they don't know what are the different categories of schemes and benefits they can get. There are different benefits written in this pamphlet. If they have any query, they can, miss call to our numbers so that we can help them out. Encorajados pela equipa da Indus Action, os trabalhadores são informados de como se podem registar para trabalhar de acordo com a lei do setor. Uma vez registados, passam a ter direitos de benefícios tão essenciais como assistência médica, apoio à maternidade, pensões ou até subsídios para a educação dos filhos. What is usually the big
problem to get a job. ठेकेदार भी कितना आदमी को तो ले जाते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं और धक्के मार के भी भगाते हैं। ये तो कितना ऐसा भी है कि मालिक भी पैसे नहीं देते हैं। सात चीज बना के दो कि जहाँ पे काम जैसे वहाँ पे तुरंत जैसे हो गया मालिक। Em 2020, 94% dos trabalhadores da construção na Índia não estavam registados no Ministério. Como tal, não tinham acesso a qualquer ajuda financeira do governo. Impressiona-me o facto de 20% dos trabalhadores deste setor serem mulheres, forçadas, não raras vezes, a trazer os filhos para a obra. A equipa da Indus Action leva-me a conhecer uma dessas mulheres que conseguiram apoiar. Hello. मेरा नाम मीनाक्षी है, इनका नाम अरविंद और मैं मजदूरी करती हूँ। She's saying her name is Meenakshi. She works with her husband in the nearby construction site by lifting bricks or sometimes by cleaning or sometimes by mixing cements, like that. What is the main benefits she gets from your organization? She was eligible for maternity benefit because at that time she was pregnant with this younger kid. So the community champion supported her in every stage, like accompanied her to get registrations, to get STEM, to fill the application form and everything. Direito à educação, direito à comida, direito ao emprego. Os mais básicos direitos da vida humana. Todos são direitos garantidos pela lei indiana que a Indus Action ajuda a descodificar para os trabalhadores mais pobres. Grande parte deles analfabetos e com falta de acesso à informação. India is a massive country. By closely working with communities or small organizations, the magnitude of change can only happen at a very small level. So until or unless we closely work with the government, the magnitude of change would not be very high or big. But it also requires the state also accept our presence there. It's a mutual relation because we learn something from the government, we bring our experiences and learnings to the government as well. And that collaborative process is very critical for this to succeed as well. We are trying to ensure that we reach 1 million families in accessing their rights. And finally, I think the long-term goal is to sort of build that conversation between the citizen and the state at a common plane, at a common level, so that in future, an Indus action is not required. So social innovation is probably now at a crossroads. So in some parts of the world, we've seen a rise of authoritarian nationalist leaders. Trump in the US, Bolsonaro in Brazil, Modi in India, Xi in China. They are all suspicious of social innovation. They see it as a threat. The spirit of social innovation, which is that citizens can solve their own problems, makes them uncomfortable. Em Portugal, na Índia e um pouco por todo o mundo, é-me revelado um mundo emergente de novas oportunidades. Uma nova realidade económica em que o objetivo não tem de ser a procura do lucro, sem olhar a meios. One of my favorite quotes comes from Schopenhauer. 200 years ago said, every new idea is first ignored, then violently opposed, and then taken to be self-evident. I still think that is basically what will happen to social innovation. First it's ignored, people don't really know about it or understand it, then some people try and crush it because they see it as threatening, but eventually we think it's just obvious that you need to test, experiment, innovate in social things as much as you have to do with your science and technology. Nas minhas viagens, vi comunidades a trabalharem pelo bem comum, a ignorarem a busca incessante do dinheiro e a irem ao encontro das verdadeiras necessidades dos seus vizinhos.
a mostrar uma enorme força de vontade para pôr em prática os desígnios da inovação social. Partilho com elas esta vontade interna de constante inovação, esta resistência ao conformismo que me faz regressar às palavras de Álvaro de Campos. Tenho um desejo forte, e o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo.